আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ 23 তারিখ 3 মাস 2021 অনারারি রোহিঙ্গা এমসিনতি ফইলা শুরু মদে ওআইসির মেঠি নাজিয়া শুরুর কথা জিবা গোড়া দুনিয়ার মাঝে মুসলমান আল্লাহ বলিয়রে মুসলমান ফাট দুনিয়ার লইরে খেলা বেলা বলিয়রে বানাগি हिबार मेठी नहीं चाह दूसरा जेनोसाइड ओ ये दे बर्मान मजे हियान और बयान दिए दे हेतला बोमो जोमेंटोमा होदे हिन इतरा डिजाइन बने रखे ताराइन डिजाइन बना रखे डिजाइन यानी रसम बना रखे की बाद की गरीबो यहाँ बाद हन्ना गरीबो वहाँ बाद हन्ना गरीबो इन इतरा रसम बना रखे एतलाई इतरा रसम जत्तत आशे टाइम जत्तत आशे तारा दासे या मरे ऐलान गुरी दिए दे बर्मा मजे जेनोसाइड हुई है रोहिंग्या मुसलमान बोले ओबी दुनिया थनो जगत मजे न देहन दिला यें हुई बोमो जोमेंटों जिबा प्रोगन सोगन मिलिट्री तरफ तो आसे इबा ये होदे होदा ही नर कबूल न करी होत कबूल को जिल्दा आसे न की ते यान कम होता है तो वो साथ देखे आरा ही नरे कबूल न करी चोय आर दासे आरा देशर बुतरे उगा कमिटियो बनाई जिन आरखानर मामलारे राकाइम्प्री हदियानर मामलारे साफ सुथरा गरियरे खेंगुरियरे मानुष मज्जे खेंगुरी एदुम मानुष दुख खेंगुरी वाले मूल्य खेंगुरी आर मानुष बेसारो इंतकाल कर खारा मुस्तकिल की गुज्जी आरा हिनर बारुगा टेंसिंगर हुकूमत ताई थियो एनएलडी हुकूमत ताई थियो आरा हदही बारे गौरात आसी यानी जिबागो कमिटी बनाइए कमिटी ही बारे ही तरह रूल गौरात आसे कमिटी ही बारे मजबूत गौरात आसे इबा ये आइए रिपोर्ट लोर किसु दलागोर एंडिला गौरात आसे आज पर्यন্ত আছে খদ দিয়ে তইলে কমিটি হি বা বানাইরে হেডে বা তুবুতু মানু লইরে কেন গুরিয়রে বানাইয়ে আর আদা সে মিলিটারি কল দজি দরিয়রে তারারে শাস্তি দিয়ে আছে এমদে আরা মিলিটারি কল তো জিনে মাঝে মানুষ জিনে মগে মারু মিলিটারি জিনে আর হুকুমতর মাঝে সরকারি মানছে হিনর দজি দরিয়রে শাস্তি দি তো ইয়াইও আরো তোয়ার আরো যদি আছে দইলে এখনো মামলা চলত আছে আরো ফাইলে আরো দরিয় মারো শাস্তি দি হেতালাই আরা নদীতাম বলি গহতাইছিল দি আরা দিদ্দত আরা বিচার করির यार बादनो तारा गुआ दासे निजर गिन निजे उगुआ दासे रसम बनाई जो दिए नाच गरे रंग होले एलान गरे रंग होले खदा आरा तो होबार ने तारा एलान गरी बारी बदा आरा दासे या नरो कबुल गरी न बारी आरा देशत हनो जेनोसाइड न कोमे मारामारी दिए दे एन होतो साथ दी जेनोसाइड हुए तो नस्ल खत्म कार्रवाई गुज्जे दे हिलानो नेमेशालरे गज्जे दे ही नेमेशालरे हदे आन जागा साक बज्जे दे आन हियान दासे नसल खत्म कार्रवाई नो यान जागा साक बज्जे दे लेकिन दुनिया वाला ये जो दे बाजार दोलियो हम नोब आरा यान रो खबर नो करियो मैं होती अमेरिका सरकार रे यूएनए दासे शुक्रिया जानाई बाद HRW होदे इबे ये शुक्रिया जानाई HRW होदे इबे ये शुक्रिया जानाई NUG सरकारियो बर्मारे जेनोसाइड दासे करार दिए दे यहाँ अल्लाह तो NUG सरकार और शुक्रिया गज्जे मन न हलो कभी कभी माइनर खेला बाहलो लो बाला खर
তারার দেশল্লা ফেট ফুরিব তারা খাল্লা তারা হাঁটতে দে তারা হিনর বরে দাসে নজর তাইব বোর্ড লব ইয়ার বাদন ফেট ফুরিলে ফেট ফুরুক বাদন দাসে কি করা পরের দুনিয়ায় লইরে খেলা যার দেয় লাই দুনিয়ার রসম মধ্যে চলা পরের শুকুরিয়া জানা পরের NUG শুকুরিয়া জানাই ফটে আরো কেমতি কেতে কেতে বাহাতু মানুষ সকলেও বেশি শুকুরিয়া জানাই খাস করি আমেরিকার সরকারের তাহলে যে অনেক মানুষ ফারগারা ফারগিরি আছে ইয়ানোর বরিও মিলিটারি খুশির গুজি হনান মানুষ রিপিটেশন যেন গরিব ইয়ানোর বরিও মিলিটারি এদা আছে খুশির গুজে খুশির করে এখন আছে দে সরকারে তৈলে ওইতারা লাভ এখন গরি নফারন ইতারা কবুল গরি নফারন বর্মার সরকারে শুনিকিওরে এ পর্যন্ত কবুল গুজে দেখেন দিলা নাই बस फोइला मत्ता ने दूसरा मत्ता यार आगे होदुन से मदे होदुन इंदिरा होदुन मानुष होदुन दासे गया गुजिल दासे सिलेंडर रोल दासे इक्या रिंगो नाइगो इक्या एलाका मदे किसु दिन आगियो तारा गुशो इरो किसु माने सिरो गियो सरकार तरफती तोइले इबा दूसरा मत्ता या इबा दूसरा मत्ता তো খেয়াল করা পড়িব দে আর ফতত মাজা আছি আর কথা হইতে হইতে তারার কথা হইতে হইতে আর কথা আনো তাইর হদে রোহিঙ্গা কলর আজও বর্মাইয়ে কবুল ন করে দেশটা মানুষ বলি হইরে তুলিয়রে আনে আজি এইও তুলি আনি সদিন আর দেশটা এনদিলা ফুটতে হঠাৎ মাঝে তুলি আনি তো ইন্টারভিউ দিতে তারা যদি ইন্টারভিউ হলে ন তুলিলে উইতে তুলিলে আইতে নইলে ইতে তুলিলে আইয়ার রোহিঙ্গা রাজ্য কবুল ন করে দইলে এই লাভ মানুষ আল্লাহ বলি ওরা আর দুনিয়া কোয়া আছে এনতে হাম দাম গরিব হদে এই নয় তারা কি নগরে কবুল ন করে কি ফারে ইয়ার বাদা এদে কি ফারে ওইবার কি আছে না NUG সরকারে কবুল করে না বর্মা সরকারে কবুল করে হেড ওরে জেনোসাইড কারার দে ইয়াতে আর কি ফায়দা করিতে পারে হদে চিসিয়ান বেশি জরুরত আছে বহুত দিন ইন্তজারের বাদে চিসিয়ান ফাগি বেগুনতি আল্লাহর মাঝে বেকুনরে সই বুঝ দিয়রে দেশত মাঝে লই যাইরে আর দেশর কামে কাটা গুরি বললা বলিয়রে তৌফিক দো মগর ইয়ানুল্লাহ বহুত দিন ইন্তজার করা হয়েছে আজও মেন না থাকি ওই ইয়ানে দিলেও কি নদিলেও কি মগর ইজ্জতের ইয়া আমেরিকা সরকার দিয়ে গলে ইজ্জত লেকিন অসল যে ইয়ানের নিকে আইসি যেতু দিয়া বলে ইয়ান আজ পর্যন্ত আজ ন নেলে ন তো হেতাল্লা ইতারা দিয়ে আরো অন্য দেশীয় কানাডা ওগাইরা হকান দেশীয় দিয়ে স্টেটমেন্ট তো UN মাঝেও দাসে UN স্টাফ যে নাকি UN মিটিং মাঝে দাসে জেনোসাইড ওই নয় আনার বাবতে বুট লইব বাকি রাহা দোয়া করিবা ইনশাআল্লাহ আর হুনিকে গত্য সাথ দিয়ান হদিন নব যতক্ষণ নিজে ন করে দইলি আল্লাহ ন করে দইলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু